প্রিয় ভক্তগণ, আজ আমি আপনাদের জন্য এমন একটি পবিত্র বার্তা নিয়ে এসেছি যা আপনার জীবন সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করতে পারে। এই জগতে প্রতিটি মানুষ সুখ, সমৃদ্ধি এবং শান্তির কামনা করে, কিন্তু আপনি কি কখনো ভেবেছেন যে এগুলো পাওয়ার একটি সহজ এবং পবিত্র পথ আছে? যে ভক্ত এই মন্ত্রটি সত্যিকারের বিশ্বাস এবং আন্তরিকতার সাথে 108 বার জপ করেন, তিনি জীবনে সেই সমস্ত কিছু পেতে পারেন যা তিনি কখনো কামনা করেছেন। এই মন্ত্রটি শুধু কিছু শব্দ নয়, এটি এক অসীম শক্তি যা আপনাকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অশেষ শক্তির সঙ্গে যুক্ত করে। যখন আপনি এই মন্ত্রটি জপ করেন, তখন আপনার জীবনের সমস্ত বাধা দূর হয়ে যায়। ধন সম্পদের বর্ষণ হয়, রোগব্যাধি এবং ঋণ থেকে মুক্তি মেলে, এবং আপনার ঘরে চিরস্থায়ী সুখ শান্তির আবাস ঘটে। সূর্য দেব, যিনি শক্তি, স্বাস্থ্য এবং সাফল্যের অধিপতি, তার এই মন্ত্রটি শ্রদ্ধার সাথে জপ করা হলে তিনি নিজেই সেখানে বিরাজ করেন। ভক্তগণ, মনে রাখবেন, এই মন্ত্রটি শুধু জাগতিক সুখ সামগ্রী নয়, আপনার আত্মাকেও শান্তি এবং ভারসাম্য প্রদান করে। যে ভক্ত এটি পূর্ণ বিশ্বাস এবং সততার সঙ্গে জপ করেন, তার জীবনে কোনো অভাব থাকে না। আজ থেকে এই মন্ত্রটির জপ শুরু করুন। মাত্র 108 বার এটি শ্রদ্ধার সঙ্গে বলুন এবং নিজের চোখের সামনেই আপনার জীবনের পরিবর্তন দেখুন। সূর্য নারায়ণের আশীর্বাদ সর্বদা আপনার সঙ্গে থাকবে। সূর্য দেবতার কৃপায় আপনার জীবন শক্তি, আলো এবং সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হবে। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ভিডিওটি লাইক করুন এবং কমেন্টে জয় সূর্য নারায়ণ লিখুন। ভক্তগণ, আপনার এই ছোট্ট পদক্ষেপটি আপনার জীবনে এক বড় পরিবর্তন আনতে পারে। আসুন, এই পবিত্র মন্ত্রটি শুনি। জয় সূর্য নারায়ণ। शत्रुनाशाय ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। 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 शत्रुनाशाय
शत्रुनाशाय ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः 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 शत्रुनाशाय ॐ ह्रीं
ह्रीं सूर्याय नमः